جسے ماں باپ ملے اور وہ ان کی دعاؤں سے جنت نہ لے سکا، میرے نبی جنت میں گئے اور آپ نے فرمایا، آپ نے ایک دفعہ تو معراج ہے اور خواب میں کئی دفعہ ہے، تو آپ نے فرمایا آج رات میں جنت میں گئے تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام ہیں نعمان بن حارثہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، تو مدینے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تلاوت ادھر کہاں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک خوش ہو گیا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اور ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، پیچھے اندھیرے مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن بہت بڑا مجمع ہے، 15-20 ہزار مجھے نظر آ رہا ہے، اور ان کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور وہ مدینے میں اور اوپر 7 آسمان کے اوپر جنت، اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آواز 7 آسمان کو چیر کے پوری جنت میں گونج رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون سا لاؤڈ سپیکر ہے؟ ماں کی خدمت کا لاؤڈ سپیکر۔ اچھا ان کی ماں کی تمام صحابہ میں صفات عجب عجب ہیں، 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت نعمان بن حارثہ۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیوی سے کہتے ہیں تو پکا، میری ماں ہے تو پکا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ نہ تو نہیں، یہ میری ماں ہے میں پکاؤں گا۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ میرے بھائیو ماں باپ کا ادب فرض ہے اور بیوی کے حق کا ادا کرنا بھی فرض ہے، کہیں ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرنا اور کہیں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ آپ کیا تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھ کے کھانا ہی عیب سمجھا جاتا ہے؟ کیوں میں غلط کروں؟ میاں بیوی اگر کٹھے کھائیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اور تمہارا نبی اما عائشہ کو سامنے بٹھا کر اسے لقمے کھلاتا تھا، اس کو لقمے بنا کے کھلاتا تھا۔ اس سے اگلی بتاؤں، عرب جو تھے نا، عرب وہ بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے سالن پائی، چھوٹے چھوٹے نہیں بناتے، بڑی بڑی بوٹیاں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو گوشت کا ٹکڑا پکڑاتے، وہ کھاتی، کھا کے جب وہ نیچے رکھتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے اما عائشہ نے کھایا ہوتا تھا نا حضرت عائشہ کو دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ پھر پیالے میں پانی دیتے تو حضرت عائشہ پانی پیتی تو پھر اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں میری ماں کے ہونٹ لگے ہوتے تھے اما عائشہ کے، میرے نبی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ یہ میرے نبی نے بیویوں سے حال کر کے دکھایا ہے، مگر تو شرم آتی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا حضرت میری بیوی سے لڑائی رہتی، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفے اثر ہی نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں، وظیفہ نہ پڑھو، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق اپنا بول میٹھا کرو، جو تمہارے لیے اپنی عزت کو لے کر آ گئے، ایک بول پر اپنی عزت کو لے کر آ گئی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آ گئی، اور تمہارے لیے اس نے بچے جن کے اپنا پیٹ پھاڑ دیا، اپنی جوانی کو تمہارے پیچھے گلا دیا۔ اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو میرا رب کہتا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی بات اچھی نہ بھی لگے تو اسے برداشت کرو، اس پر اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، تو میں نے کہا تم ایسا کرو جب گھر جاؤ نا تو دسترخوان پر بیٹھے کے 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھلا دینا، تو انشاءاللہ تمہاری محبت ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا۔ کچھ دن گزرے تو اس کا ویسے ہی فون آیا، تو میں نے پوچھا بابا میں نے تمہیں ایک بات بتائی تھی، اس پہ عمل کیا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا تو لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو مرد اور عورت سے لڑے، کمزور بیچاری ہیں، مرد ہو کر عورت سے لڑے۔ ایک ہمارے ہندوستان سے پہلے، ہندوستان پاکستان یا ہندوستان تھا تو ایک گاما پہلوان گزرا ہے، گاما، وہ رستم زمان کا اس کو لقب دیا تھا، اس کا نام تھا امام بخش رستم زمان۔ تو انگلستان میں اس کی تاج پوش، انگلستان میں اس نے ساری دنیا کے پہلوانوں کو ہرایا تھا، تو اس کو اس وقت سونے کا تاج پہنایا گیا تھا۔ وہ امرتسر میں رہتا تھا جو ہندوستان کا شہر ہے۔ سودا لینے گیا بازار میں، سبزی والے سے سبزی لینے لگا، تو کسی بات پہ
کچھ سودے پر کوئی تکرار ہو گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھایا اور زور سے مارا گامے کے یہاں لگا تو ایک دم خون نکلا. تو گامے نے اپنی پگڑی اتار کر نہ وہاں ایسے پٹی باندھ لی اور چپ کر کے سبزی اٹھا کے چلنے لگا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اور یہ اتنا کمزور سا آدمی تمہیں گلاس مارے اور تم آگے کچھ بھی نہ کہو, تم تو پھونک مارو تو یہ اڑ جائے. تو گامے نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں. مطلب پھونک مارو تو یہ اڑ جائے گا, پر میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں. تو مرد اور اپنی بیوی سے لڑے. میں نے کہا تم اب یہ کام کرو پھر مجھے خبر دو. وہ 1 گھنٹے بعد اس کا فون ہے, کہا مول صاحب بڑا کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں پہلے ہی لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہی کھلا رہ گیا, ایسے حیران پریشان. وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا ہے. اس نے ایسے اچھولے کہا اللہ اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں کچھ انسانیت سکھا دی. یہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں, دین. صرف تسبیح پڑھنے کا نام دین نہیں ہے, صرف اشراق تہجد اوابین پڑھنے کا نام دین نہیں ہے. یہ بہت بڑا دین ہے جو میں بتا رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے تو ایسے کر کے بیٹھے تھے, یعنی ہاتھ ایسے یوں. تو ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو اس پر ایسے ایسے نشان بنے ہوئے تھے, سخت نشان جیسے مزدور کے ہاتھوں پہ نشان ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے کسی چلاتا ہوں. تو وہ کسی چلاتے چلاتے نا میرے ہاتھوں پہ یہ سارے نشان پڑ گئے. تو اللہ کے نبی نے سب کو دکھا کر سعد کے ہاتھ کو پکڑا اور یوں اٹھا کے ایسے بوسہ لیا اور پھر سب کو فرمایا بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے, حلال, حرام نہیں, جھوٹ نہیں, سود نہیں, چوری نہیں, ڈاکہ نہیں, جوا نہیں, اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. دین کے 2 حصے ہیں, ایک عبادت جو مجھے اللہ سے ملاتی ہے, ایک اخلاق جو مجھے بندوں سے جوڑتے ہیں. میرے بھائیو عبادت 24 گھنٹے مطلوب نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو, اخلاق 24 گھنٹے مطلوب ہیں. 24 گھنٹے 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں. فضیلت ہے, ترغیب ہے, مطالبہ کوئی نہیں. 30 روزے رکھنے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں. 1 لاکھ پہ 2500 دینے کے بعد باقی کوئی مطالبہ نہیں. زندگی میں اگر پیسہ ہے, حج فرض ہے, تو 1 حج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں. لیکن اخلاق کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے. ماں آ گئی میٹھا بول بنا, باپ آ گیا میٹھا بول بنا, بیوی آ گئی میٹھا بول بنا. حتیٰ کہ اولاد سے بھی محبت کا سلوک رکھو اور اپنی محبت کا اظہار کرو. میرے نبی نے فرمایا اولاد کی بھی عزت کیا کرو ورنہ تمہارے باغی ہو جائیں گے. بھائی ہے اسے عزت دو, پڑوسی ہے. میرے نبی نے فرمایا مجھے اتنی زیادہ جبریل نے پڑوسی کے بارے میں وصیت کی کہ مجھے ڈر لگا کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کا حق ہی نہ رکھ دے وراثت میں. حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا, یہودی. تو جب کبھی حضرت عبداللہ کے گھر میں گوشت پکتا, روزانہ گوشت نہیں کھاتے تھے, کبھی کبھی پکتا تھا, تو جب کبھی گوشت پکتا تو کہتے بھائی وہ ہمارے پڑوسی کو بھیجا. کہا جی نہیں. کہ اچھا پہلے ایسے کرو, ایک پیالہ گوشت کا بھر کے میرے پڑوسی کو بھیجو, پھر اس کے بعد میرے سامنے روٹی رکھو. اور پڑوسی کون تھا؟ یہودی. یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے جس کو نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے, نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا. میں آپ سے کیا گلہ کروں, یہ تو مدرسے والے نہیں پڑھاتے, جنہوں نے دین پڑھانا تھا مسئلے مسائل ہی پڑھاتے رہتے. اسلام کی خوبصورتی اخلاق کے ساتھ بنتی ہے, درگزر کرنا, معاف کرنا. اب مکے کے کفر کی طاقت دیکھو, مکے کے کفر کی طاقت دیکھو. محمد آپ نے کہا جی آپ کوہ صفا پہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو, تو آپ نے اشارہ کیا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کہنے کہ تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا, کلمہ نہیں پڑا. ابو جہل کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر, یوں کر کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ خود بولے ہیں. تو کنکر بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہنے کا اوئے ہوئے تیرا جادو تو پتھر پہ بھی چل گیا. اتنے معجزے دیکھے, کلمہ نہیں پڑا. بدر میں فرشتے اترتے دیکھے, کلمہ نہیں پڑا. خندق میں ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے اکھڑ گئے, کلمہ نہیں پڑا. مکہ فتح ہو گیا, 10,000 کے لشکر نے مکے کو فتح کیا, کلمہ نہیں پڑا. اور پھر 20 برس ٹکرانے والے, قتل کے منصوبے بنانے والے, بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر منکر ہو جانے والے اور صاف انکار کرنے والے,
آج وہ حرم میں بھرے ہوئے ہیں، سارا حرم بھرا ہوا ہے، اور میرا نبی بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیت اللہ کے دروازے کی چوکٹ پر یوں ہاتھ رکھ کے ایسے آپ کھڑے ہوئے ایسے، اور آپ نے فرمایا ما انا صانع بکم، اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، چونکہ ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے، جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اسے زیر و زبر کر دیتا ہے اور اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ خود قرآن کی گواہی ہے۔ تو پچھلی تاریخ بتلاتی ہے کہ اب قتل کا بازار گرم ہوگا، اور اپنا 20 سال کا رویہ بتلاتا ہے کہ آج ہماری خیر نہیں، اور آپ یوں کھڑے آج میں کیا کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ بڑے سخی ہیں، بڑے سخی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم سخاوت کے طلبگار ہیں۔ تو آپ نے کہا اسی طرح اچھا میرے بھائی یوسف کو اس کے بھائیوں نے ستایا اور موت تک پہنچایا، اس نے بھی انہیں معاف کیا، میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ سارے مکے کا کفر ٹوٹ کے بکھر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پرزے پرزے ہو گیا، اور سب نے اول تا آخر ابو سفیان سمیت سب نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تو اس کا سچا رسول ہے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ سنا تو تھوڑی دیر پہلے کا آپ نے کہا بلال اٹھو اذان دو، تو بلال بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے لگے، چھت پہ چڑھ گئے۔ تو ایک قریشی کہتا ہے عطا بن اسید شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں۔ صفوان کہنے لگے یہ کالا ہی ملا تھا اذان دینے کے لیے اور کوئی تھا ہی کوئی نہیں، اور ابو سفیان کہنے لگے نہ بھائی نہ، میں کچھ نہیں بولتا، اگر ہم نے کچھ بھی بولا نا تو یہ جو ہمارے پاس پتھر پڑے نا یہ بھی محمد کو بتا دیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپس میں، اور میرے نبی طواف کر رہے ہیں، ادھر طواف ہو رہا ہے، اوپر اذان ہو رہی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، زور کی پہلی نماز ادا ہونے لگی ہے، تو آپ طواف فرما رہے ہیں اور وہ آپس میں دور بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ آپ طواف کرتے 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 ان کے سامنے گزرے تو ان کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے، کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ کالے غلام کے علاوہ محمد کو ملا ہی کوئی نہیں اذان دینے کے لیے، اور صفوان تو کیا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے میرا پیو پہلے ہی مر گیا، اس نے دیکھا ہی تماشا۔ اور ابو سفیان تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پتھر بھی محمد کو بتائیں گے۔ بابا چپ رہو، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی دل نہیں پگھلا۔ اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا، تو سب نے کہا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اتنا بڑا سینہ اور ظرف سچے نبی کا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ پورا دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک عبادت نماز روزہ حج زکات، یہ بنیاد ہے، ایک اخلاق محبت سخاوت درگزر، معاف کرنا چھوٹا پڑ جانا، جہاں رشتہ ہو وہاں یہ تعلق زیادہ مطالبہ کرتا ہے، ماں ہے باپ ہے بیوی ہے بھائی ہے بہن ہے اولاد ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، اپنی خواہشات کے پیچھے کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرو، اسے عزت دو، یہ بھی تمہیں جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ جب میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے سلوک فرمائے، اور بیویوں کو سمجھایا کہ میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر۔ یہ معاشرت بہت خوبصورت معاشرت ہے، جب یہ اخلاق زندہ ہوں گے تو ایمان کی ہوا چلے گی اور ہدایت کی ہوا چلے گی، اور لوگ اسلام میں آئیں گے۔ اور ساری اخلاق کو اگر قابو میں لانا ہے تو ایک چیز کو قابو میں لے آؤ، یہ زبان، کسی کو ایسا بول نہ بولو جس سے اس کی عزت خراب ہو، پگڑی اچھل جائے، دل ٹوٹ جائے، یا بے عزت ہو جائے یا وہ ذلیل ہو جائے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک رکھو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی قسم بڑے بڑے ابدال بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ۔ کیا مطلب بادشاہ کیوں کہا ہے؟ کہ بادشاہ تمہارا تو ملک بھی تمہارا، رعایا بھی تمہاری، خزانے بھی تمہارے۔ کہ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ کا زبان کو قابو میں رکھنا،
का जबान को काबू में रखना, सारा दीन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, क्या जबान के बोल पर भी पकड़े जाएंगे? कमाज, तुम्हें खबर भी है सबसे ज्यादा जहन्नम में गिराने वाली ये जबान होगी, जबान। मेरे भाइयों, जबान का मीठा बोल हजारों नफलों पर भारी है, हजारों कुरान के खत्म पर भारी है, हजारों तस्बीहात पर भारी है, और एक कड़वा बोल हजारों गुनाहों पर भारी है, हजारों नाफरमानियों पर भारी है। एक मीठा बोल अल्लाह के दरबार में बुलंदियों तक पहुंचा देता है, और एक कड़वा बोल आग की निचली तह तक पहुंचा देता है। वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, मेरे बंदों से कह दो बात खूबसूरत किया करें, औरों की मेरे भाइयों इज्जत बनाओ, अल्लाह तुम्हारी इज्जत बनाएगा। तुम माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। एक आपको हदीस सुनो, एक शख्स क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा और फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इसके पास कुछ नहीं, खाली डाल दें दोज़ख में। तो अल्लाह ताला पूछेगा उससे, हाँ भाई तेरे पास कुछ है? कहेगा या अल्लाह खाली। का कोई नेकी है? कहे या अल्लाह एक है अगर तू समझे तो, बाकी एक से मेरा काम क्या बनेगा? क्या है? कहे या अल्लाह मैं ताजर था, किसी से लेना होता था, किसी को देना होता था, जिसको देना होता था कभी वादे के खिलाफ नहीं किया, जिस दिन देना होता था उसी दिन देता था, उसको दूसरा चक्कर नहीं लगवाता था, और जिससे लेना होता था वो 100 चक्कर भी लगवा लेता तो मैं उसको कुछ नहीं कहता था। अगर तू समझे ये नेकी है तो कबूल कर। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, अच्छा तू तो मेरे बंदों के साथ बहुत अच्छा करता रहा, बहुत अच्छा करता रहा, तो मैं भी तेरे साथ इसकी वजह से अच्छा करता हूं, जा इसी नेकी पर मैं तुझे माफ करके जन्नत का फैसला करता हूं। तो मेरे भाइयों, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा जिंदगी है जिसमें दो हिस्से, एक अल्लाह से जोड़ने का सबब है वो बंदगी इबादत, एक बंदों से जुड़ने का सबब है वो अखलाक है, वो माफ करना है, वो दरगुजर करना है, वो छोटे बड़े का एहतराम है। अकरमु करीम कौमिन, मेरे नबी ने फरमाया कौम के इज्जतदारों की इज्जत किया करो। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी वफात से सिर्फ 2 महीने पहले मुसलमान, 2 महीने, छोटे दर्जे के सहाबा हैं, लेकिन वो यमन के सरदारों में से थे, यमन के शाही खानदान में से थे। जब वो आते थे कभी उनको इंतजार नहीं करवाया, जब पता चलता जरीर दरवाजे पर फौरन अंदर आने की इजाजत देते थे। और एक दफा मजलिस सारी भर चुकी थी, हजरत जरीर आए, देखा जगह नहीं बैठने की तो पीछे जमीन पर बैठे, तो आपने अपनी चादर उठाई, ऐसे चादर उठाई और गोल करके यूं फेंकी का जरीर मेरी चादर पे बैठ जाओ। तो हजरत जरीर ने चादर उठा के सर पे रख ली, का या रसूल अल्लाह ये चादर यहां रखने के लिए है, जमीन पर रखने के लिए नहीं है। बिलाल का मकाम कितना बड़ा है कि आपके नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरी सवारी की लगाम बिलाल के हाथ में होगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने चादर बिलाल के लिए नहीं बिछाई, जरीर के लिए बिछाई है कि वो यमन के सरदार हैं, वो यमन के शहजादे हैं, उनको इज्जत दी है। ये वो अखलाक का हिस्सा है जो बहुत बड़ा दीन है, जिसको सुनना सुनाना उम्मत भूल चुकी है, उम्मत छोड़ चुकी है। इसलिए मेरे भाइयों, हेलो भाइयों, तबलीग इसको सीखने का काम है, तबलीग इसको सीखने की मेहनत है। हम कोई सियासी जमात नहीं है, कोई फिरके की जमात नहीं है। हम ये कह रहे हैं गुलाम रसूल बनो, पहले मोहम्मदी रूप में आओ, पहले मोहम्मदी रूप में आओ, अल्लाह को तो पसंद आओ, फिर दूसरे रूप में तुम्हें हर रूप में अल्लाह इज्जत दे देगा। पहले मोहम्मद की गुलामी में आओ, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आओ, फिर अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की इज्जतें अता फरमाएगा। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, क्या कह गया इकबाल, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद फरमाए, क्या कह गया कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं। वो मोहम्मद मुस्तफा से बेवफाइयां करके हम इज्जतें तलाश करें, ना 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 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। करना है तो गुलाम मुस्तफा बनो, गुलाम मोहम्मद बनो, गुलाम रसूल बनो, सारा सबर करो, अल्लाह तुम्हें खुद जन्नत की लड़कियों से निकाह करके पकड़ाएगा। जरा सबर करो, अल्लाह तुम्हें अपने हाथों से जन्नत की शराब पिलाएगा। जरा सबर करो, अल्लाह तुम्हें अपने हाथों के बने हुए सोने चांदी के घर अता फरमाएगा। जरा सबर करो, अल्लाह तुम्हें सोने चांदी की वादियों का बादशाह बनाएगा, तख्त बिछाएगा, फल झुकाएगा, साए फैलाएगा, नहरें चलाएगा, गोशे पकाएगा,
जाम भरेगा, सुराइयां धरेगा, कालीन बिछेगा, गाँव तकिए लगेंगे, नौकर खड़े होंगे, बीवियां पहलू में होंगी, सर पर अर्श इलाही होगा, फरिश्ते सलाम करेंगे, नौकर सलाम करेंगे, खुदाम सलाम करेंगे, आपस में भी सलाम होंगे, और मेरे रब का अर्श खुलेगा और तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम कर कर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। हाँ हाँ, और ये गंदी मेरे रब की कसम, न जन्नत होती न दोज़ख, तो भी ये शराब की जिंदगी, ये मौसीकी की जिंदगी, ये जिना की जिंदगी इंसानियत के माथे पर दाग है। इंसान होकर ये काम उसकी शराफत से बईद है, उसकी गैरत से बईद है, उसकी इज्जत से बईद है। हम इंसानियत से गिर गए, मगरिब के पीछे चले, मगरिब में तो अंधेरा छा जाता है, सूरज भी मगरिब में जाकर डूब जाता है। पता नहीं हम मगरिब में क्या बुलंदियां ढूंढना चाहते हैं। शिकस्त खुर्दा जहन से निकलो, शिकस्त खुर्दा जहन से निकलो। ऐसा ना हो कि जिंदगी की शाम हो जाए और लौटने का वक्त हाथ से निकल जाए, फिर कहने वाला कह रहा हो जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। डूबता हुआ सूरज मगरिब में डूबता है, उभरता हुआ सूरज मशरिक से निकलता है और ऐलान करता है रोशनियों की जगह मशरिक है, अंधेरों की जगह मगरिब है। हमारा बैतुल्ला मशरिक वुस्ता, मिडल ईस्ट, ईस्ट के दरमियान में हमारा बैतुल्ला, हमारा क़िबला बैतुल्ला के, हमारा क़िबला, हमारा बैतुल्ला, हमारा मक्का, हमारा मदीना, हमारा बैतुल मक़दस, सारे का सारा मशरिक के दिल में अल्लाह ने बनाया, मशरिक के बीच में अल्लाह ताला ने बनाया। मेरे भाइयों, रोशनियों की तलाश में हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आओ। वो हाय हाय, आपने कहा था अंसार मेरे बाद तुम्हारा हक मारा जाएगा, क्या करोगे? कहा जी हम अपना हक लेंगे। कहा नहीं, तुम सब्र करना, हौज़ कौसर पे आना, मैं अल्लाह से सारी कमी पूरी करवा दूंगा। तो तुम सब्र कर जाओ, पी जाओ, माफ करो, दरगुजर करो। मेरे रब की कसम, जिसका हक मारा गया और वो सह गया और पी गया और जुल्म बर्दाश्त कर गया, हौज़ कौसर होगा और मेरा नबी होगा और तेरा हाथ होगा और तेरा हाथ पकड़ के गले से लगाएगा, कहेगा हाँ अब मैं तुझे अपने अल्लाह से तेरे सारे हक लेके देता हूँ। हम घाटे में नहीं हैं, हम घाटे में नहीं हैं। अल्लाह की मानना सीख लो। मुद्दों के बाद एक काम अल्लाह ने चलाया। मैं 6 बर्रे आज़म फिरने के बाद तुम्हें बता रहा हूँ, तबलीग जैसा काम दुनिया में कोई नहीं हो रहा। ये इंसानियत बनाने की फैक्ट्री है, ये इंसानियत साज काम है, जिसने अरब और आजम को लपेट में लिया, जिसने काले गोरे को, मर्द और औरत को, पढ़े लिखे अनपढ़, गूंगे भी जमातों में चल रहे, साल साल पैदल गूंगे चल रहे हैं। 7 महीने की जमात मलेशिया गूंगों की जमात गई, 7 महीने की जमात बांग्लादेश गूंगों की गई, 1 साल की पैदल जमात 4 गूंगे उसमें पैदल चल रहे थे। मैं उस जमात के उनसे मिलने के लिए गया, उनके इशारों के बयानात दिल को गरमा देते थे। हमारा बोल इतना असर अंदाज न था जितने उनके खाली इशारे असर कर रहे थे, और वो अपनी ज़बान हाल से कह रहे थे कि दीन में ये अजमतें हैं कि गूंगे भी दाई बन गए, गूंगे भी मुबल्लिग इस्लाम बन गए। तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत पे लाओ, उनके नमूने पर लाओ, उनकी जिंदगी अपनाओ। अपनी औरतों को खदीजा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पीछे चलाओ और हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलें। इसको सीखो, इसको फैलाओ, इसको सीखो, इसको फैलाओ। जो सीखेगा वो कामयाब होगा, जो फैलाएगा वो नबियों के साथ अपना हशर करवाएगा। हक जिंदा हो रहा है। ये इतने बड़े मजमे, डिफेंस जैसी जगह में जहाँ गफलत ही गफलत है, वहां मस्जिद तंग हुई पड़ी हो और ये मुसलसल नौजवान खड़े होके बात सुन रहे हैं। ये हमने तो पकड़ के नहीं लाए ना। ये सियासतदानों के जलसों में क्या हाल होता है, बेचारे अवाम मुसीबत में बसें पकड़ो, जीपें पकड़ो, वैगनें पकड़ो, लारियां पकड़ो, बंदे भरो, इकट्ठे करो, वो जिंदाबाद भी तो कहो ना, वो मुर्दाबाद भी तो कहो ना। ये सारा टोपी ड्रामा इनको मैं लेकर आया हूँ,
इनके पास बसें भेजी हैं, वैगनें भेजी हैं, ये अल्लाह की कशिश है। कशिश के इश्क दारत गुजारदत बदीसा बजाज अगर न आई बमजार खाहे आमद। ये वो अल्लाह उसके रसूल की कशिश है जो इंसानों को खींचती है और लेकर आती है। तो भाइयों शुक्र करो अल्लाह ने हमें कलमा दिया। कितनी गफलत का माहौल है, लेकिन ईमान आज भी अंदर मौजूद है। जरा सी हवा लगने की देर है, तरो ताजा होके बाहर आएगा, तरो ताजा होके महकेगा। अमेरिका में बयान हो रहा था, बयान अरबी में बयान हो रहा था, हमारा एक साथी यूनुस बयान कर रहा था। एक लड़की आ गई, मैं तुम्हें क्या बताऊं ईमान क्या चीज है। तुर्क लड़की कहने लगी मुझसे नफरत ना करना, मेरी बात सुन लेना, मुझसे नफरत ना करना। हाँ बहन क्या बात है? कि मैं तुर्की और लड़की हूँ, अमेरिका में हूँ, एक यहूदी के साथ बगैर निकाह के रहती हूँ 3 साल से। मैंने इस अरब की बात सुनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये तुर्की जानती हूँ, अंग्रेजी, ये अरबी में बोल रहा था, लेकिन इसके बयान में एक लफ्ज आ रहा था, ईमान ईमान ईमान। उस ईमान ने मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी है। मैं तुम्हारे आगे तौबा करती हूँ, मैं तुम्हारे आगे तौबा करती हूँ। तुम उस लड़के को बुलाओ, वो मुसलमान हो जाए तो मेरी उससे शादी कर दो, अगर मुसलमान नहीं होता तो मैं तुर्की वापस चली जाऊंगी, मेरी तौबा। ये ईमान है। उस लड़के को बुलाया, 3 दिन उससे बात होती रही, उसने इनकार कर दिया। चौथे दिन वो बच्ची आई तो साथियों ने कहा वो तो मुसलमान नहीं हुआ। उसने टिकट निकाल के दिखाया कि मैं इस्तांबुल का टिकट खरीद चुकी हूँ, अब सिर्फ रिजर्वेशन करवानी है और मैं वापस चली जाऊंगी। ये ईमान है, ये ईमान है। हम एक जगह रुके नमाज पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में जा रहे थे, ड्यूसबरी, बारिश हो रही थी, तो हमने वो कागज की सफ़ें बिछाई। तेजी के साथ एक गाड़ी आकर रुकी, एक नौजवान बाहर निकला, सबसे गर्मजोशी से मिला, कहने लगा मैंने नमाज पढ़नी है। हमने कहा वजू कर लें, कहने लगा मुझे वजू नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कभी पढ़ी का जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ी। नाम क्या है? इस्माइल। कहाँ रहते हो? ग्लासगो। कहाँ के हो? कराची का। 2 साल का था, यहाँ आ गया था, आज तक ना नमाज पढ़ी है ना आती है, न वजू किया है ना आता है। तुम्हें देख के मुझे कुछ होने लगा। वो करीब से उसकी गाड़ी गुजर, हम फुटपाथ सड़क पर ही खड़े थे, थोड़ा सा हट गए, कि तुम्हें देख के मुझे कुछ होने लगा, मैं रह नहीं सका, मुझे अपने साथ खड़ा कर लो, मुझे कुछ नहीं आता। मैं भूल नहीं सकता उस नौजवान को, उसने हमारे साथ नमाज पढ़ी, ना वुज़ू ना उसे आता है। हमने कहा खड़ा हो जा बच्चा, वो खड़ा हुआ, हमारे साथ सजदे रुकू कर, फिर हम सबसे गर्मजोशी से हाथ मिला, फिर उसने गाड़ी मोड़ी, हाथ ऐसे कर रहा है, उसने गाड़ी को मोड़ा, हाथ यूं। जब उसकी गाड़ी टर्न ले रही थी तो उसका हाथ आज तक इस तरह हिलता हुआ मैं देख रहा हूं। ये ईमान है, ये ईमान है। क्या हैरत की बात है कि पेरिस में लड़कियां जुलूस निकालें कि हमने हिजाब ओढ़ना है। डिफेंस की लड़की कहे कि मैंने सर से दुपट्टा उतारना है, और पेरिस की लड़की कहे मैंने हिजाब ओढ़ना है। ये इनकलाब नहीं तो और क्या है, ये ईमान नहीं तो और क्या है। हाँ, सुबह होने वाली है, करीब है, तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, और ये तबलीग के काम को अपना काम बना लो। दुनिया भी अल्लाह बनाएगा, आखिरत भी अल्लाह बनाएगा। ये दुनिया में एक ही तो इस वक्त नजात का हमें एक पैगाम मिल रहा है। हर किस्म की फिरका वारियत से, नफरतों से, सियासत से, हर आलाइश से पाक होकर एक पैगाम मिल रहा है। पैगाम सच्चा है, हमें न परखना हम खोटे हैं, हमें न परखना। मैंने 1.5-2 घंटे बात की है, बात परख लो, सच्ची है ले लो, गलत है दीवार पे मार दो। मुझे परखोगे तो मेरे अंदर हजारों ऐप पाओगे। मैं मेयार नहीं हूँ, मैं आइडियल नहीं हूँ, मैं तो खुद आइडियल की तलाश में हूँ। मुझे डाकिया समझो, मैं डाकिया हूँ। डाकिया को तुमने कभी नहीं परखा, कुरैशी है कि मुसल्ली है कि चमार है। तुम अपना खत देखते हो, एड्रेस पढ़ते हो, तुम्हारा होता है, साइन करके खत ले लेते हो। तुम्हारी
बला से, वो नमाजी है या बेनमाजी, मेरी हैसियत एक डाकिए की है, एक TCS के पार्सल तकसीम करने वाले की है, ये तुम्हारा है, इसे ले लो। मैं अच्छा या बुरा ये मेरा और मेरे रब का मामला है। ये मत कहो कि हमें तबलीगें करते हो, पहले अपने आप को तो ठीक करो। ये बात गलत है, ये बात गलत है। पहले अपने आप को तो ठीक करो, पहले अपने आप को तो ठीक करो। है जिसने मुझे तबलीग में लगाया था वो आज तक तबलीग में नहीं लगा, वो आज तक तबलीग में नहीं लगा। मुझे कॉलेज से सोते को उठा के ले गया था, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ डॉक्टर बनाने भेजा था, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, सेंट मॉडल स्कूल में दाखिल करो भाई, बड़ा अच्छा स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल करो भाई, बड़ा आला कॉलेज है। सोए सोए मुझे एक मेरा दोस्त उठा के ले गया, मैं आज भी उसको दुआएं देता हूँ। मैं उसे कहता पहले तू खुद तो ठीक हो फिर मुझे तबलीग कर, तो मैं तो बाजी हार गया था। मेरी बात को परखो, तुम्हारे दिल को लगती है इसे लो, मेरे टेस्ट मत लो, मेरा टेस्ट मेरे अल्लाह के हवाले है। मैं आपसे खयानत नहीं कर रहा, मैं आपसे नंबर 2 बात नहीं कर रहा, मेरी नीयत नंबर 2 है, तो ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मेरा अमल है या नहीं है ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, चंदा नहीं लिया, मुआवजा नहीं मांगा, रहेगा मैं क्या हूँ ये मुझे मेरे अल्लाह के हवाले करो। तुम मेरी बात पे गौर करो, है तुम्हारी तो ले लो, तुम्हारे दिल की है तो ले लो। ये गलत तासुर है, खुद ठीक होते नहीं औरों के पीछे पड़ जाते हैं। पहले खुद ठीक हो जाओ फिर औरों को ठीक करो। खुद ठीक होने का पैमाना क्या है? जो आदमी कहे मैं ठीक हूं उससे तो बुरा इंसान कोई नहीं, जो कहे मैं अच्छा हूं उससे तो बुरा इंसान कोई नहीं, जो कहे मैं अब ठीक हो गया हूं, मैं अब तबलीग करूंगा, अल्लाह का वास्ता तू घर बैठ जा, तू ना तबलीग कर, तू बर्बाद हो जाएगा। जो ये कहे कि मैं ठीक हूं ये तो शैतान का दावा है, मैं अच्छा आदम बुरा। जो कहता है मैं बुरा वही तो अच्छा बनता है, जो कहता है मैं कुछ नहीं वही तो सब कुछ है। अपनी नफी ही तो वजूद है। तो भाइयों ये दावत का काम अजीम शान काम है, फिरो इस पैगाम को लेके फिरो। अल्लाह की कसम बड़े हीरे हैं जो गलियों में रुल रहे हैं, जो नालियों में पड़े हुए हैं, उन्हें किसी ताज में लगा दो सारा आलम रोशन हो जाएगा। उन्हें किसी जगह फिट कर दो, रोशनियां फैल जाएंगी, ईमान की हवा चल जाएगी। और वैसे भी चलने को है, दुनिया गुनाह कर कर भी थक चुकी है, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। आओ आओ हम उन्हें रास्ता बताएं, आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि ये अल्लाह का रास्ता, ये जन्नत का रास्ता, ये कामयाबी का रास्ता। जो चलेगा कामयाब, जो नहीं चलेगा नाकाम। इसके इरादे करते हो, नियत करते हो, पिछली पर तौबा करते हो, आज तक अल्लाह से नाराजगी के काम किए, आज तौबा करो। मैं भी करता हूँ आप भी करो, ठीक है ना? एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। पक्की कर ली ना? डरो नहीं, डरो नहीं, कर लो कर लो कर लो। जिसको नहीं, शैतान कहेगा क्या फायदा तौबा का, इधर करके उधर तोड़ दें, क्या फायदा? मैं कहता हूँ यहाँ करके वहां तोड़ दो, वहां करके वहां तोड़ दो, वहां करके वहां तोड़ दो, वहां करके वहां तोड़ दो। मैं शय नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सही बात बता रहा हूँ। कभी भी बिन तौबा के न रहना, कभी भी बिन तौबा के न रहना। मुमकिन है इधर तौबा करो, इधर मौत आ जाए तो तुम सब गुनाहों से पाक हो के अल्लाह के पास चले जाओ। शैतान कहता है जब बूढ़े हो जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, और ऐसी तौबा का क्या फायदा कि इधर तौबा करो इधर तोड़ दो। मेरा अल्लाह कहता है इन इस्तिकालनी अकल तोला। अब मैं अपनी अकल कैसे लड़ाऊं? ये रॉड देख रहे हो, रॉड ये, इसको तोड़ दो ना 10-20 जगह से, फिर इसको रिपेयर करो, वेल्ड करो, फिर रेग मार मार के पेंट कर दो तो टूटा हुआ नजर जरूर आएगा। बहुत कोई माहिर मशाक कारीगर हो तो दूर से तो नजर नहीं आएगा, करीब से देखो तो कहोगे ये टूटा ये टूटा ये टूटा ये टूटा। और मेरा अल्लाह कहता है इनिस्तिकालनी अकल तोला, अगर तू अपनी तौबा का बर्तन तोड़ के मेरे पास ले आ, 1, 2, 3, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब खरब हा खरब दफा किरची किरची कर दे और पुरजा पुरजा कर दे,
और फिर मेरे पास ले आ, या अल्लाह फिर तौबा टूट गई, जोड़ दे, फिर तौबा टूट गई, जोड़ दे, तो मैं हर दफा ऐसा जोड़ लगाऊंगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि टूटा हुआ के सलामत, जुड़ा हुआ के सलामत। साफ प्याला और होता है, टूटा हुआ और होता है, जिसमें दरार पड़े वो और होता है। वो मेरा अल्लाह क्या कह रहा है, क्या 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 कह गया कि अगर करोड़ों दफा भी टूटा हुआ होगा ना, तो हर दफा ऐसा पेंट करूंगा कि सारे दाग धोकर, सारे रंग भर के तेरी तरफ इस तरह वापस लौटाऊंगा कि मेरे फरिश्ते भी कहेंगे पहली ही तौबा है, इससे पहले टूटी ही कोई नहीं। बिन तौबा के मत रहो, बिन तौबा के मत रहो, जरूर तौबा करो। जबान से 3 चीजें निकाल दो, गाली, झूठ और गीबत। ये 3 चीजों को तलाक दे दो, गाली, झूठ और गीबत। अपने मामलात में सूद को खत्म करो, हेरा फेरी, बदयांती, मिलावट खोट को खत्म करो। निकलो आहिस्ता आहिस्ता, निकलने की नियत करो, पीछे हटना शुरू करो। मौत आई जन्नत, कि अल्लाह नियत देखता है, नियत देखता है। तो तौबा पक्की होगी ना सबकी। आज के बाद नमाज तो नहीं छूटेगी ना। माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, ठीक है ना, उनको दुख न देना, उनको दुख न देना। अपनी नजरों में कहीं से हया का सुरमा खरीद के सलाई एक लगा लो, नजरें झुका लिया करो। आज की बेटियों को किसी ने बताया नहीं है कि तुम्हारी इज्जत छुपने में है। वो ये समझती हमारी इज्जत खुल के सामने आने में है। हमारी इज्जत इसमें है कि मर्दों की नजरें हमारा तवाफ करें। क्या अजीब जमाना आ गया, जिस औरत का तवाफ हो रहा हो वो अपने आप को बड़ा समझती है कि मेरी तरफ नजरें उठती हैं। कोई इस बेटी को बता दे, कोई इस बहन को बता दे, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बहन, तेरी इज्जत छुप जाने में है, तेरी इज्जत छुप जाने में है, तेरी बुलंदियां छुपने में है, बाहर आने में नहीं है। बाहर आने से अल्लाह ने रोका नहीं, कहा आओ आओ, लेकिन पर्दे में आओ, छुप कर आओ। मर्द औरत आजाद मिलेंगे तो वो मुआशरा बेहया हो जाएगा, और बेहया मुआशरा जमीन से मिट जाता है। ये आजादी नहीं है कि जवान लड़के लड़कियां एक बेंच पे बिठा के पढ़ाना शुरू कर दो, आग ना लगेगी तो और क्या होगा। मैं क्या कर सकता हूं सिवाय रोने धोने के। बता तो सकता हूं, फरियाद तो कर सकते हैं। तो अपने आप को भाइयों तौबा का आदी बनाओ। जब गुनाह हो फौरन तौबा करो। लोग कहते हैं तेरी तौबा का क्या फायदा है, तेरी नमाज का क्या फायदा, तू तो सूद खाता है। ये जुमले ना कहा करो। तेरे रोजे का क्या फायदा, तू तो रिश्वत खाता है। ये जुमले ना कहा करो। यानी तुम्हारा क्या मतलब है, नमाज भी छोड़ दे, रोजा भी छोड़ दे, यानी और गुनाह करे हैं। तेरी नमाज का क्या फायदा, तू तो शराब पीता है। यानी आप शराब भी पिए और नमाज भी ना पढ़े, ये आप चाहते हो। वो कुछ नेकी तो करने दो उसको। पता नहीं कौन सा सजदा अल्लाह को पसंद आए और उसकी तौबा पक्की हो जाए। एक नेकी की वजह से क्या पता अल्लाह पाक की रहमत मुतवज्जे हो और उसको सारी जिंदगी की तौबा नसीब हो जाए। तो ये अजम में यार बना हुआ है। क्या फायदा तेरी तबलीग का, क्या फायदा तेरी नमाज का, तेरे हज का क्या फायदा। तेरा तो रिज़्क़ हराम है। ओ भाई जाने दो, पता नहीं किस तवाफ के चक्कर में अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए और ताइब होके वापस आए। अल्लाह का फजल है, लाखों लोग तौबा करके आते हैं। अगर जे सारा मजमा एक जैसा नहीं होता, लेकिन अब भी हज ऐसा अमल है कि लाखों इंसान तौबा करके वापस आते हैं और उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। तो अगर एक गुनाह हो रहा है तो कोई नेकी भी तो हो। मेरा एक दोस्त था, हम गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। मुझे कोई 22 साल के बाद मिला, अचानक इस्लामाबाद में मुलाकात हो गई। बड़ा एथलीट था, मरी से दौड़ता था, इस्लामाबाद तक दौड़ता चला आता था। गोरों से सोबत की वजह से हर ऐब उसमें आ गया था। तो मिलते 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 मैंने उसका चिल्ला लगवाया। चिल्ला लगने के बाद उसके सारे गुनाह छूट गए, एक शराब रह गई थी।
कभी कभी पीता था, कभी छोड़ देता। जब गोरों के साथ बैठता पीना शुरू कर देता, जब उनको छोड़ता फिर छोड़ देता। लेकिन उसकी नमाज पक्की हो गई, रोजा पक्का हो गया, बाकी हर ऐब उससे छूट गया। तो मैं कहता यार ये भी छोड़ दे, कहता बस छूट ही जाएगी भाई बारिक, कितना कुछ मैं छोड़ चुका हूँ, ये भी छूट जाएगी। देखो मैं नमाज नहीं छोड़ता हूँ, अब मैं 2000 में पक्की तौबा करूंगा, हज भी करूंगा, 4 महीने भी लगाऊंगा और पक्की तौबा करूंगा। तो मैंने कहा दीवाने तेरे पास गारंटी है 2000 तक? कहा नहीं 2000 तक नहीं मरता। वो 96 में एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन मगरिब की नमाज पढ़ी और इशा की नमाज से पहले रास्ते में एक बस उसकी गाड़ी पर चढ़ गई और वो अल्लाह के हाजिर हो गया। तो मुझसे कहने लगा कि एक दफा मैं नशे में पड़ा हुआ था तो मुझे पुलिस वाले उठा, सारे इस्लामाबाद के थाने वाले उसको जानते थे, पुलिस वाले हवालात में ले गए। सुबह आंख खुली तो मैंने सिपाही से कहा लोटा लाओ, मैंने नमाज पढ़नी। तो हंसने लगा, वाह जी तुम्हारी नमाज का क्या फायदा, सारी रात तो शराब में पड़े थे। मैंने उससे कहा वो सारी रात जो गुनाह में गुजर गई तो कोई सजदा तो देने दो, शायद अल्लाह राजी हो। यानी अगर शराब पिया तो नमाज भी ना पढ़ूं, ये अजीब फलसफा चला हुआ है। ऐसी नमाजों का क्या फायदा, ऐसे रोजे का क्या फायदा, ऐसे हज का क्या फायदा, एम मण के ते मण का इस तस्बीह का क्या फायदा। वो पता नहीं अल्लाह को कौन सी चीज पसंद आ जाए। मैं छूट नहीं दे रहा हूँ, यकीनन हराम खाने पर नमाजें कबूल नहीं होती, हराम रिस्क पर हज कबूल नहीं होता, पर हाजिरी तो लग जाती है। अगर मैं पढ़ना छोड़ दूं तो ये बड़ा जुर्म है। हराम भी खाया, सजदा भी दिया, ना पढ़ने का जुर्म खत्म, कबूल नहीं हुई पर हाजिरी जरूर लग गई। ना पढ़ने की सजा नहीं मिलेगी, हज ना करने की सजा नहीं मिलेगी, हज की बरकतें नहीं मिली पर हज ना करने की सजा नहीं मिलेगी, नमाज की बरकतें नहीं मिली पर नमाज ना पढ़ने का गुनाह नहीं होगा और उसकी सजा नहीं मिलेगी। पता नहीं मैं बात वाजे कर सका हूं कि नहीं कर सका कि ये बड़ा ही औखा सा सवाल है जो लोगों के दिलों में ऐसा फिट है कि उससे बाहर ना सुनना चाहते हैं ना सोचना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं जब गुनाह हो तो नेकी भी कर लो, ये मत कहना कि गुनाह करते हैं नेकी का क्या फायदा, नेकी का क्या फायदा। कुछ सजदा दे दिया करो, पता नहीं कौन सा आंसू अल्लाह को पसंद आ जाए। तो भाई तौबा पक्की हो गई ना सारे भाइयों की। अब भाई 4 महीने चिल्ला कौन लगाएगा, जरा खड़ा होके बता दे, नाम नहीं लिखते, खड़ा होके बता दे भाई, खड़ा होके बता दे, खड़ा होके बता दे भाई। माशाअल्लाह 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 भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला के फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह मुजरिम, अल्लाह ताला फरमाएंगे कोई नेकी है तेरे पास, कोई है? कहेगा या अल्लाह बस एक है। का क्या? का जिनको देना होता था उनको तंग नहीं करता था, वादे पर देता था। जिनसे लेना होता था जब वो नहीं देते थे तो उनको भी तंग नहीं करता था, सब्र कर लेता था। जब देते थे ले लेता था, उनको ख्वार नहीं करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तू तो बड़ा अच्छा आदमी, तू तो मेरे बंदों के साथ अच्छा करता रहा, आज मैं तेरे साथ अच्छा करता हूँ, जा मैंने तेरे सारे माफ किए, चल जन्नत, जा जन्नत में चला जा। लेन देन में खूबसूरत गुफ्तगू को आदी कह के आदी बनो, बाजारों को सूद से पाक करने की नियत करो, तराजू सही रखो, नाप तोल में सही पैमाना लाओ, घरों में नमाजों का एहतमाम करो, पर्दे को रिवाज दो, नजरों का झुकाना सीखो। जो करेगा अल्लाह चमकाएगा। तो भाई नियत कर दो ना सारे। जुमरात को इब्राहिम मस्जिद मरकज है, वहां जा कल जैसे जुमरात है, जुमरात को वाया करो, बात सुनी करो, रात क्याम करो, बयान सुनो, सारे हफ्ते का गुबार धुल जाएगा। कल जुमरात है, 3 दिन के लिए जो भाई तैयार हो जरा खड़े होके ज़ियारत करा दें, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या रब्बना या गायत रग़बतिना या रब्बना या मौलाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए मेरे मौला, हम तो बड़े फ़कीर हैं और तू बड़ा गनी शहंशाह है। मेरे मौला,
ہم تو بڑی ذلتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور تو بڑی عزتوں والا ہے میرے مولا۔ یہ سارے فقیر عاجز مسکین تیری محبوب کی امت جنہیں ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، مسلمان ہونا گالی بن گیا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کو اپنانا میرے مولا وہ آج عیب بن گیا ہے۔ ہم اپنے دکھڑے تیرے در پہ لے کر آئے ہیں، ہماری فریاد سن میرے مولا۔ ہمارا زمین میں کوئی ہے نہیں جو سنے میرے آقا، تو نے ہمیں کمزور بنایا ہے۔ جب ہمیں کوئی صدمہ آتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کوئی کندھا ملے جس پہ سر رکھ کے ہم آنسو بہا سکیں۔ جب ہمیں وہ کندھا نہیں ملتا تو پھر میرے مولا ہمارے اندر پھٹنے کے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں میرے آقا۔ اور ساری دنیا کے ہاتھوں میں تو خنجر ہیں جو ہمیں ہی دوہری دھار کے ذریعے سے ذبح کر رہے ہیں۔ اے میرے مولا ہم تیرے قدموں میں سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تیری رحمت کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے ہیں میرے مولا۔ ہم تیری رحمت کے کندھے پر میرے مولا اپنے ماتھے ٹیک کے تو تیرے سامنے اپنے دکھڑے سنانا چاہتے ہیں میرے مولا۔ تیرے محبوب کی امت دکھی ہے یا اللہ، پریشان ہے، مائیں پریشان ہیں، اولادیں باغی ہو گئیں، باپ پریشان ہے میرے مولا کہ جوان اولاد یاروں سے یاریاں تو نبھاتے ہیں لیکن بیمار باپ کا حال ہی نہیں پوچھتے۔ مائیں میرے مولا جن ماؤں نے 10 بیٹوں کو پالا آج ان کو ایک بیٹا بھی پالنے کو تیار نہیں میرے مولا۔ جن اولاد کے نخرے اٹھائے ماں باپ نے آج وہی اولاد ماں باپ کے لیے ذلت کا سبب بنی ہے میرے مولا۔ ان کے سینوں کو خنجروں سے چھید دیا۔ اے میرے رب ہمارا فقیر بھی پس رہا، ہمارے امیر بھی پس رہے میرے مولا۔ ہم تیرے آگے فریاد لے کر آئے ہیں، اتنے